Moving on to the next learning outcome, which is I skip first before this. So kita going back to learning outcome C, still under 11.1 immune response. So for learning outcome C, we have state the roles of lymphoid organs in immunity such as thymus, spleen, tonsil, lymph nodes dan juga bone marrow. So kita akan go through one by one, okay? So daripada learning outcome ni lah baru kamu akan faham dekat mana sebenarnya yang saya selalu sebut B cell ataupun B lymphocyte, dekat mana saya selalu sebut macrophage, okay? So kita buat dekat manalah sel-sel tersebut. Okay, so jom kita moving on. Untuk lymphoid organ, one of the function of the lymphatic system, kita going back balik, kita dah belajar sebelum ni lymphatic system adalah untuk defense body against invading microorganism and disease by producing lymphocyte. Okay, so cara kita punya lymphatic system, dia nak defend diri dia against pathogen ataupun disease dengan menghasilkan lymphocyte. So lymphocyte ni adalah sejenis white blood cells, and then kalau kita go through white blood cells, actually ada banyak lagi jenis white blood cells. Okay, so kita tengok apa organ yang terlibat untuk produce lymphocyte primarily, and then untuk produce benda-benda yang lain lah. Okay, so untuk lympho organ kita divide kepada dua, satu primary lympho organ, another one adalah secondary lympho organ. So beza dia adalah primary lympho organ ni adalah organ yang utama dalam lymphatic system. So dekat sinilah kita akan produce lymphocyte, which is white blood cells yang penting untuk fight against pathogen. Okay, so lymphocyte yang pernah kamu dengar contohnya B lymphocyte dengan T lymphocyte. So kita akan tengoklah dekat mana dihasilkanlah antara bone marrow dengan thymus ni. Okay, and then untuk secondary lympho organ kita ada spleen, tonsils dengan lymph nodes. So dekat sini tempat di mana lymphocyte tersebut mungkin akan proliferate, mungkin juga akan differentiate lah, okay, menjadi benda-benda yang lain. Okay, so kita go through dulu the whole organs. So untuk lympho organ yang masuk dalam syllabus, kita ada lymph nodes. So lymph nodes ni kita boleh jumpa banyak dekat kita punya neck, leher, and then kita punya armpits, okay, ketiak, and then kita punya bahagian ni lah area yang dekat kita punya reproductive organ. Okay, and then kita juga ada tonsil. So tonsil dekat bahagian belakang ni, dia dekat dengan pharynx and beberapa structure lain dekat kawasan tersebut. Nanti kita akan go through detail. And then kita ada thymus. Thymus ni just above your heart. Okay, so dia bentuk macam butterfly sikit. And then kita ada spleen just below your diaphragm. So kat sini tak nampak gambar diaphragm, so ada spleen dekat sini. And last sekali Peyer's patches dengan appendix ni tidak termasuklah dalam syllabus. So kita ada 5 sajalah, lymph nodes, bone marrow, tonsil, thymus dengan spleen. Okay, jom kita masuk primary lympho organ dulu. Okay, yang paling utama sebab dia ni lah yang akan produce lymphocyte. Okay, yang saya selalu cakap lah B cell, T cell and so on. Dan juga macrophage, okay, jangan terlupa. Okay, untuk bone marrow, so bone marrow ni dia berada dekat mana? So bone marrow ni dia daripada tulang pinggul kamu, pinggul punggung lah, okay, sampailah ke bahagian peha. Okay, actually dia ada kat tempat lain juga, tapi ni yang paling famous lah. Okay, bone marrow dekat bahagian sini. Okay, bone marrow ni dia in hollow interior of long bones. Maksudnya tulang kamu yang panjang ni ada kawasan dalam dia tu macam sedikit ruang kosong lah. So bone marrow kita terletak dekat bahagian tersebut. Bone marrow ni dia ada red bone marrow dengan yellow bone marrow. Tapi yellow bone marrow ni basically consists of fat sahaja. Okay, so yang kita nak cakap ni red bone marrow. Tapi tak perlu specify pun warna dia. Kalau jawab bone marrow saja, it's enough. Okay, and then bone marrow ni lah tempat di mana semua blood cells kamu dihasilkan. Okay, maksudnya
semua blood cells lah, white blood cells, red blood cells, and then platelet, semuanya datang daripada bahagian bone marrow. Okay, so apa kepentingan bone marrow ni? Pertama, site of production ataupun development of lymphocyte. So lymphocyte ni kita ada B cell dengan T cell, atau nama lain dia kita selalu interchangeable, B lymphocyte dengan T lymphocyte. So semua lymphocyte akan develop in the bone marrow. Dia datang daripada apa? Daripada satu sel. Nama sel tersebut adalah stem cells. Okay, so nanti kita akan tengok sikit lah, tak perlu detail sangat, sebab actually kalau kita belajar detail sebenarnya immunity ni is too much. Okay, dan kita tak mampu pun nak cover. Okay, and then the second one, function of bone marrow juga adalah site of B cell ataupun B lymphocyte maturation. Okay, so saya kata tadi bone marrow ni tempat di mana B lymphocyte dengan T lymphocyte dihasilkan. So pertama dihasilkan, yang kedua kita kena bagi dia mature lah. Mature tu maksudnya dia dah ada reseptor dekat dia punya on the surface of the cell ataupun lymphocyte lah. So untuk B cell atau B lymphocyte, dia dihasilkan dekat bone marrow, dia mature dekat bone marrow juga. Okay, so untuk T cell dia berbeza, dia dihasilkan dekat bone marrow tapi dia mature dekat tempat lain. Nanti kita akan belajar lah. Okay, okay, settle. So kalau kita buka kita punya bone marrow ni, so dekat sinilah semua origin of blood cells datang lah. Okay, so kita ada red blood cells, white blood cells dengan platelets. So yang banyak kita cakap sepanjang tajuk immunity ni adalah monocyte dengan lymphocyte. Monocyte ni mungkin first time kamu dengar, tapi daripada monocyte ni lah kita boleh dapat macrophage. Okay, so macrophage ingat tak? Yang terlibat dalam antigen antibody interaction yang akan promote phagocytosis. Bukan promote, involve phagocytosis kan, macrophage. So macrophage tu actually datang daripada monocyte. So dia sejenis white blood cells jugalah. So memang function white blood cells ni untuk fight against infection. Kalau macam red blood cells ni, dia lebih kepada transport oxygen and carbon dioxide actually throughout your body. Macam platelets ni sebagai clotting agent lah. Macam kalau kamu ada cuts, luka dekat mana-mana bahagian badan kamu sebab terlanggar meja ke, terjatuh ke and so on, so kita nak hentikan bleeding dekat kawasan tersebut, so kita akan memerlukan platelets lah. Okay, kalau tidak ada platelets, kemungkinan bleeding tu tidak akan stop. Okay, so terpaksa lah pergi hospital ambil apa yang patutlah, injection and so on. Okay, so lymphocyte ni saya detailkan lagi. So lymphocyte kita ada dua, saya ulang banyak kali dah ni. So kita ada T cell atau B cell, ataupun T lymphocyte dengan B lymphocyte. So lymphocyte ni adalah sejenis white blood cell. So dia capable of recognizing antigen because they have antigen receptor. So ni saya akan tunjuk lah structure dia nanti bila dia dah ada receptor. Okay, yang ni tak nampak receptor. Okay, and then responsible for immune response. Nanti pun kita akan belajar lebih lah pasal lymphocyte ni. Okay, dan kita akan belajar lebih ni untuk subtopik seterusnya 11.2. Okay, so kena take note betul-betul lymphocyte ni lah. So ada dua, satu T lymphocyte, satu lagi B lymphocyte. So di mana dihasilkan? Dekat bone marrow. Okay, okay, kalau kita tengok details, saya kata tadi daripada bone marrow, lymphocyte tadi, B lymphocyte dengan T lymphocyte, dia datang daripada stem cell. Okay, yang ini please jangan hafal langsung. Okay, so ni saya nak tunjuk sahaja. Yang penting kamu tahu dia datang daripada bone marrow. Okay, lymphocyte tersebut lah. So kita nampak ada B lymphocyte and then ada T lymphocyte, and then dekat bahagian ni kita ada eosinophil, basophil, neutrophil, and then lagi satu yang penting monocyte, which is saya kata daripada monocyte kita boleh dapat macrophage. So saya tambah je lah macrophage dekat sini. Okay, so ni semua adalah white blood cells yang function dia memang untuk fight against pathogen.
Okey, untuk B cell dengan T cell kita perincikan lagi. So kita tahu B cell and T cell ataupun B lymphocyte and T lymphocyte dia datang daripada stem cell. Stem cell tu daripada kamu punya bone marrow. And then dia akan develop menjadi lymphocyte immature. Okay, so kalau lymphocyte tersebut decide untuk mature dekat bone marrow juga, so dia akan jadi B lymphocyte lah atau B cell. Okay, and then kalau dia dah mature, dia dah ada antigen receptor ni yang saya cakap tadi. Okay, tapi kalau lymphocyte tu decide untuk bergerak pergi kepada bahagian kamu punya thymus, kita tak masuk lagi thymus, nanti kita masuk. And then dia decide untuk mature dekat situ lymphocyte tersebut, so dia akan jadi T lymphocyte ataupun T cells. Okay, so untuk B cells ni dia terlibat dalam humoral immune response, which is kamu akan belajar untuk subtopik 11.2 selepas inilah, tapi in the next video. Dan untuk T cell ataupun T lymphocyte dia terlibat untuk cell mediated immune response. Ini pun kita akan belajar in subtopik 11.2. Hari ni kita nak belajar organ sahaja, okay? Lymphoid organ sahaja. So yang B cells, T cells tadi dia ada kaitan dengan third line defense lah. Okay, sebelum ni saya hanya terangkan first line dengan second line. Third line saya belum masuk lagi. So kita akan belajar ni lebih on 11.2 subtopic. So untuk T lymphocyte dia terlibat dalam cell mediated immune response. Untuk B lymphocyte dia akan terlibat dalam humoral immune response. Okay. Okey, kita pergi kepada lymphoid organ yang kedua, primary lymphoid organ, which is thymus. Okay, so dekat mana thymus ni? Thymus ni dekat kamu punya thoracic cavity. Okay, thoracic cavity, above your heart, below your thyroid gland. Okay, so heart kamu dekat sini, tak nampak pula. So inilah kamu punya thymus. Okay, so below your thyroid gland. So apa function thymus ni? Site of maturation of T cell ataupun T lymphocyte. Okay, macam saya kata tadi, lymphocyte dihasilkan dekat bone marrow. Tapi kalau lymphocyte tu dia decide untuk mature dekat bone marrow juga, so dia akan jadi B lymphocyte. Tapi kalau dia decide untuk travel in your blood and then going to your thymus, okay, so dia akan jadi T lymphocyte. Okay, so berbezalah. Okey, sebab tu kita kata thymus ni adalah site of maturation of T cell ataupun T lymphocyte. And then siapa yang akan develop T cells later on adalah hormon. Satu hormon tu nama dia adalah thymosin. Okay, and then dekat thymus juga kita ada macrophage. Okay, macrophage ingat lagi tak? Macrophage adalah one type of white blood cell, sama juga macam lymphocyte. Lymphocyte pun is one type of white blood cells. Okay, yang ni tak perlulah just tahu thymus sahaja. Okay, and then dekat thymus daripada T lymphocyte tadi, actually kita boleh dapat helper T cell dengan cytotoxic T cell. Yang ni penting sebenarnya, dia akan terlibat dalam ni juga, cell mediated immune response dengan humoral immune response. Macam helper T cell dia terlibat dua-dua. Tapi kalau cytotoxic T cell dia terlibat ini sahaja. Tak apa, kita akan go through in the next video. Okay. Okey, kita pergi kepada organ yang ketiga, tapi organ ketiga ni adalah secondary lymphoid organ. Dia dah bukan lymphoid organ yang utama dah. Okey. Spleen. Okey, so kalau kita tengok structure ni, spleen dekat bahagian inilah, so belah kiri. Okey, in upper left abdomen under diaphragm. So kat sini pun tak nampak diaphragm. Okey, so apa ada dekat spleen? Spleen ada lymphocyte, so mostly adalah T lymphocyte ataupun T cell, dan juga macrophage ada dekat bahagian tersebut. And then spleen ni dia filter blood and fight against infection. Okey, and then paling penting spleen ni dia adalah site of removing and destroying all, saya lupa tambah, all and worn out erythrocyte. Worn out ni maksudnya yang dah damage lah, red blood cells yang dah rosak ataupun yang dah lama, kita akan destroy dekat spleen. Okay,
macam red blood cell, dia punya lifespan is about 120 days. Okay, lebih kurang 4 bulan lah. So selepas 4 bulan kita punya red blood cell akan dimusnahkan dan kita akan produce yang baru lah. Okay, settle untuk spleen. Okay, tak perlu detail sangat lah. Yang penting tadi thymus dengan bone marrow. Yang dua tu sangat penting lah untuk production of lymphocyte. Okay. Okay, settle. Moving on to the next lymphoid organ, kita ada tonsil. Okay, so tonsil ni dekat mana? Located under the mucous membrane in the mouth and back of your throat. Okay, so tonsil dekat sini. And then contain lymphocyte, mostly adalah B cells. And then dia punya function lebih kepada trap pathogen. So pathogen tu boleh jadi bakteria, boleh jadi virus yang akan masuk melalui kamu punya hidung dan juga mulut melalui inhalation. Okay, so kalau kita inhale, maksudnya kita breathe in air. So air kita ni dia banyak bakteria dan juga virus yang kita tak tahulah. Sebab tu lah macam COVID-19 sekarang ni pun, sebab tu kita kena pakai mask. Okay, sebab dia airborne, maksudnya dia tersebar melalui udara juga. Okay, COVID-19 tu. So nak cakap tu, kalau kita pakai mask, hopefully dengan pakai mask tu bolehlah dapat about 100% protection lah. Okay, so kalau kamu cakap dekat-dekat dengan kawan kamu during this COVID-19, so macam mana? Okay, kita tahu dia boleh masuk melalui hidung dan mulut kamu from inhalations. Okay, so take note lah yang tu. And then tonsil ni prevent throat and lung infection. Okay, and the last lymphoid organ kita adalah kita ada lymph nodes. Yang ni kita dah belajar lymphatic system under chapter transport. Lymph nodes. So inilah bentuk lymph nodes tersebut. So lymph nodes ni ada dekat mana? Throughout the body. Okay, paling banyak dekat neck dengan armpit lah. Okay, under your arm. And then kalau kita spesifikkan lagi, dia berada along the lymphatic vessels. So ingat lagi tak flow of lymph, fluid lymph tersebut dalam lymphatic system. So kita akan lalu lymphatic vessel, and then lymph nodes, and then lymphatic vessel, and then lymph nodes, and so on lah. So sepanjang lymphatic vessels tu kita akan jumpa banyak lymph nodes. Okay, so function dia adalah untuk store lymphocyte, mostly adalah B cells, and then kita store juga macrophage dekat kawasan tersebut, sebab kita tahu lymph nodes ni dia akan filter kita punya blood juga. Okay, and then ada juga dendritic cell. Yang ni tak perlu tahu detail lah kot saya rasa untuk dendritic cell. And then the next function of lymph nodes adalah act as a barrier to infection by filter out pathogen in the lymph. Okay, well actually lymph ni datang daripada blood kan. So daripada blood pergi menjadi lymph lah. So dengan kata lain kita kata filter blood jugalah lymph nodes ni. Okay, so kenapa kita nak filter ni? Sebab kita nak prevent pathogen from entering your bloodstream and causes infection. Okay, and then last sekali, lymph nodes ni untuk destroy toxin and pathogen. So pathogens tu boleh jadi virus, boleh jadi bakteria lah. Okay, and so on. Okay, so kalau rasa macam ada swelling, okay, ataupun benjolan dekat bahagian dagu, ataupun bukan dagu lah, bawah sikit pada dagu, which is dekat leher, ataupun ada benjolan dekat kamu punya armpit, ketiak, so please have a check. Okay, mungkin dah ada infection lah dekat kawasan tersebut. Kalau tak, lymph nodes ni dia takkan swelling lah. Okay, okay, so ni conclusion je daripada lymphoid organ. So kita dah belajar bone marrow, and then kita dah belajar thymus. Okay, so dua ni adalah primary lymphoid organ, and then kita belajar juga secondary lymphoid organ, which is spleen, and then kita ada lymph nodes, and then kita ada tonsil. Okay, okay, so ni just promotion je. Kalau nak lebih belajar menarik, okay, about immunity ni, bolehlah tengok anime tersebut. Okay, Cells at Work ataupun Hataraku Saibo lah. Tapi saya suggest jangan tengok sekarang lah. Dan kalau nak tengok sebenarnya,
dia memerlukan concentration yang sangat tinggi dan juga it's too much and then too packed with medical terms, okay, and so on. So tengok lepas PSPM lah. Okay, itu sahaja sebelum kita masuk kepada the last subtopic in the next video, which is development of immunity. Okay, thanks.